ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध पंचदश अध्याय। ए पंचदशे वर्णाश्रम सार संग्रहे देवा धर्म प्राणीक निस्तार कारणे मुख्य लक्षण जे प्रमाणे वर्णित निगम वचने शुण राजन सावधाने। राजुषी यज्ञ सभा चाही कुंती नंदन भाव बही कहंती ब्रह्मांक कुमार अशेष ज्ञान धर्म सार। नारद उवाच ब्राह्मण केवा कर्मनिष्ठा तपसाधने के प्रतिष्ठा वेद पाठने कार सिद्धि केवा निस्तरे जोग साधि। गृहस्थ पितृ श्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेबा मिले ताहांकु हव्य काव्य दान कले अनेक हुए पुण्य। ज्ञानी अभावे यथाक्रमे जे विप्रे थांती निज धर्मे ताहांकु यथा भोग देई तेबे उचित फल पाई। श्राद्धे देवता अर्थे देई बरीब विश्व देवा पाई। तृतीय पितृस्थाने बरी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्ये भुंजाइब श्राद्धे विस्तार न करिब। जे द्रव्य देश कालोचिते मिलिब श्रद्धा अनुमते। जे पात्रे जेबा अरहण विस्तारे नुहई घटण। एमंते देव पितृयज्ञे जेबा पूजन्ति हव्य कव्ये उत्तम फल से लभन्ति। हे भव संसार तरन्ति एणु जे देश काल पात्रे आमिष वर्जीवन जाते। यथा संस्कारे देई अन्न विष्णु को करी निवेदन। श्रद्धारे सत पात्रे देई से श्राद्ध काम धेनु होई भुंजन्ति अक्षय कल्याण। ए वाक्ये निगम प्रमाण देव ब्राह्मण पितृभूते स्वजन आदि बंधुजुते। एहांकु विष्णु भावे मणि संतोषे देव अन्न पाणी। हरि हरि बोला। जाचित धर्म उपदेशे श्राद्ध करिब निरामिषे। जे धर्म लभि निरामिषे से काहि लाभ पशु हिंसे। स्वधर्मे इच्छा जार थिब केबे हे पशु न हिंसिब। मानस कायिक वचने न करी पशु कुहिंसने। उत्तम धर्म जे इच्छई ए सम धर्म आउ नाही। यज्ञर फल जे जानती अनित्य कर्ममय चिंती। आत्मा संयम अग्नि जाली इंद्रिय अर्थघृत ढाली। ज्ञान यज्ञे दृढ़ करी विष्णु मायारू जानती तरी। जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहांकु देखी साधु डरे। एहांक देहे ज्ञान नाही आंभ जीवन रखे काहि। एघेनी दया जार चित्ते यज्ञ करिब मुनि मते। विधर्म परधर्म बेनी आभास उपमा को घेनी। छल समेत पंच जान अधर्म शाखा ए प्रमाण। जे धर्मे स्वधर्म रे बाधा से धर्मे न करिब श्रद्धा।
যে ধর্ম পর বাক্যে করি সে ধর্মে কেবে হেন তরি পাষাণ ধর্ম উপধর্ম দম্ভ মশ্চরে যেবা কর্ম শাস্ত্রর তত্ত্ব ন বিচারি বাহ্য ধর্মর ধ্বজা ধরি যে শাস্ত্র বাক্য ভেদ করি ছল ধর্ম যে তাকু বলি ধর্ম অভ্যাস মাত্র ধরি আশ্রম ধর্ম পরিহরি স্বইচ্ছে এক ধর্ম করি আভাস ধর্ম তাকু বলি যে ধর্ম আত্মশান্তি করে কে তাহা নিত্য ন সুমরে নির্ধন প্রাণী যেবে হই ধর্ম বা জীবিকার পাই চেষ্টা ন করে বহু ধনে সন্তোষ অল্প ভোজনে সহই অজগর জেহ্নে আহার ন বাঞ্ছই মনে সন্তোষ আত্মা যে বানরে অন্তে পশন্তি সুখ ঘরে সে ধন লোভে অসন্তোষ ভ্রমে ভ্রমই দশ দিশ তহিরে কষ্ট সার হয়ে সর্বসন্তোষ সুখময়ে চর্ম পাদুকা যাচরণে সে জেহ্নে কণ্টক পাষাণে ভ্রমি ন লভে কিছু দুঃখ রাত্র দিবসে লভে সুখ কলে কেবল জলপান বঞ্চে সন্তোষে সুখে দিন জিহ্বা উপস্থে লোভ যার সে গৃহ পাଳ প্রায় নর যে বিপ্র হয়ে অসন্তোষ যাহার তপ বিদ্যা যশ ইন্দ্রিয় লোভে হন্তি নাশ অজ্ঞান কর্মে হন্তি ধ্বংস যে জিহ্বা উপস্তকু জিণি সন্তোষ লভই যে প্রাণী সে প্রাণী ইহ পর লোকে অশেষ ফল ভুঞ্জে একে যে জন ক্ষুধা তৃষাবন্ত সে নিশ্চয় কাম করে অন্ত হিংসা উদয় হয়ে যার ক্রোধ হুই অন্ত তার যে জন সর্বদিন জিণি একান্তে ভুঞ্জই ধরণী সে লোভে ন পারই জিণি শৃণ নৃপতি চূড়ামণি পণ্ডিত জন হই যেবে নিরতে অসন্তোষ ভাবে অধোগ মন তাহাঙ্কর শুণসু মনে নৃপবর কামকু জিণে অসংকল্পে প্রাণী না সই যার দর্পে কামর ক্ষয়ে ক্রোধ যায় অর্থবর্জনে লোভ ক্ষয়ে ভয়কু জিণে তত্ত্বজ্ঞানে শোক মোহকু কৃষ্ণ ধ্যানে মহান্ত সেবা দম্ভ নাশে যে ভবে কৈবল্য প্রকাশে তত্ত্বজ্ঞানরে হয়ে মুক্তি এ ধর্ম বৈষ্ণব ভক্তি যোগ সাধনে যেতে বিঘ্ন তাহাকু খণ্ডই মৌন হিংসাকু জিণে কাম ত্যাগে কামকু জিণে যোগ মার্গে দয়া প্রাণীଙ୍କ ভয় হরে ত্রিতাপ সমাধি সংহরে সংযম দেহ ব্যাধি হরে নিদ্রাকু সাত্বিক আহারে রজতমকু সত্ত্ব গুণে সত্ত্বকু উপশমে জিণে গুরু সেবনে সর্ব দুঃখে প্রাণী তরন্তি আত্মা সুখে যে গুরু জ্ঞান দান দেই তাঙ্কু যে মনুষ্য গণই সে যেতে ধর্ম করে দেহে নিষ্ফল হস্তি স্নান প্রায়ে যা দেহে প্রভু চক্রধর প্রসন্ন পুরুষ ঈশ্বর তার চরণ সেবা অর্থে অজ্ঞানী নুহন্তি সমর্থে তাহাকু নর প্রায়ে মণি অধোগমনে জান্তি জিণি একান্ত ভক্তি যেউ প্রাণী সাধই ষড়রি পূজিণী সর্বনিয়ম সাধি জানে নিগম বচন প্রমাণে যেবে ন ভজে নর হরি সে শ্রম ভারে হন্তি ভারি বৃত্তি কল্পনে যেতে অর্থ যোগে নুহন্তি সামরথ এমন্তে ইষ্টা পূর্তি মানে অনর্থ কৃষ্ণর বিহুনে চিত্ত বিজয়ে যত্ন যার নিসঙ্গে করই বিহার গৃহে অসঙ্গ মন সুখে
যোগ সাধই অতিরেকে একান্তে একমতে থাই অল্প ভোজনে তোষ হই একান্ত মনে সূচি দেশে বসিব আসনে উশ্বাসে পবিত্র স্থির সুখ মনে ওঙ্কার করি উচ্চারণে বামচরণ গুহ্যদ্বারে দক্ষিণ পাদ তা উপরে দেই টেকিব মেরুদণ্ড ভুজে আমঞ্চি জানু খণ্ড প্রাণ ও পান বায়ু বଳେ রসনা তোଳି তাଳୁ ମୂଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟି ଏକେ ସାଧିବ ପୂରକ କୁମ୍ଭକେ ରେଚକେ କରି ତାକୁ ସମ ନାସାଗ୍ରେ ସ୍ଥାପିବ ନୟନ ଯାବତ କାମ ନାନ ତେଜେ ତାବତ ସଂଯମ ନ ଭଜେ ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପି ମନ କରିବ ନାସା ଅଗ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଅଗ୍ନିର ବଳେ କାମ ବନ ଜ୍ଞାନେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦହନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀର କରି ତହିଁ ରହିବ ମନ ଧରି ନିର୍ମଳ କରି ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର କର୍ମ ସାଧିବ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଜିଣି ମନ ଅଳପ ଅଳପ ସାଧନ ହେମନ୍ତେ ସାଧି ନିରନ୍ତରେ ସୁଖେ ମିଳିବ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରେ କାଷ୍ଟ ବିହୁନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଏ ସକଳ କାମ ଲୀନ ହୋଏ ଯେ ଚିତ୍ତ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦି ରିପୁକୁ ନ ଭଜେ ସେ ଚିତ୍ତ ମିଶେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେ ମାୟା ନ କଳ୍ପଇ ଅନ୍ତରେ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତେଜେ ତ୍ରିବର୍ଗ ଛାଡ଼ି ବନେ ଭଜେ ପୁଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ନିର୍ଲଜ ସେହୁ ବାନ୍ତି ଖାଇ ଏ ଦେହେ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜରାମର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଏ ଶରୀର ଭସ୍ମ ପୁରିଷ କୁର୍ମିସାର ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଅଧର୍ମେ ପଶନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ ଜନ ନିଷ୍ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଲୋଭ ବଢ଼ି ବ୍ରତକୁ ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରାମେ ବାସ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଲୋଭେ ରସେ ଗ୍ରାମ ଗହନେ ଯେବେ ପଶେ ଆକାଶ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ଏହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମେ ନ ଗଣି ଅଧର୍ମେ ବିଡ଼ମ୍ବନ କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ହୋଇ ଭ୍ରମ ବୁଲନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କି କାରଣେ ଦେହ ଧରି ବହୁ ଭୋଜନେ ପୁଷ୍ଟ କରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ନର ଶରୀର ବ୍ୟବହାର ଦେହ ବହିଲା ଯେବା ଅର୍ଥେ କେବେ ହେ ନ ଭଜେ ତା ଚିତ୍ତେ ବିଧାତା ନିର୍ମାଣ ବିଧାନ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ ଦେହକୁ ରଥ ପ୍ରାୟ ରଚି ଦଶ ତୁରଙ୍ଗ ତହିଁ ଯୋଚି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ବାଜି ମନ ରଶ୍ମିଏ ତହିଁ ଯୋଚି ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରସ ଗନ୍ଧେ ରୂପର ବଳେ ଅନୁବନ୍ଧେ ସାରଥି ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ଏ ପଞ୍ଚ ମାର୍ଗେ ରଥ ବାହେ ଏ ନର ଦେହ ବନ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶ ଯନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରାଣ ବସଇ ଏ ଶରୀରେ ଦ୍ୱିପଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଅକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ବାହାର ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଚକ ଦୁଇ ଏ ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ବହି ରଥେବ ସଇ ରଥି ରୂପେ କର୍ମାନୁସାରେ ବଳ ଦର୍ପେ ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ତାର ଅକାର ଉକାର ମକାର ଜୀବକୁ ସର ରୂପେ କରି ପ୍ରଣବ ଧନୁ ହସ୍ତେ ଧରି ପରମ ଆତ୍ମା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରାଚ ବିନ୍ଧିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖେ ଯେତେ ରିପୁ ଥିବେ ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ନାଶ ଯିବେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ
सम्मुखे रिपुछन्ति जेते ए काम क्रोध शोक मोह लोभ असूया माया भय मद मश्चर अपमान प्रमाद हिंसा मिथ्या मान रजतामस निद्रा क्षुधा एते शत्रुरे जहि बाधा त्रिगुण मयि जे प्रकृति ए आदि रिपु जेते छन्ति एहांकु सम्मुखे आवरी जे रथी पारे युद्धे मारी रथकु आत्मा बस करी ज्ञान खड़ग हस्ते धरी सुखे भुंजई स्वर्ग राज्य आनंदे अष्ट ऐश्वर्य जेबे ए रथ त्याग करी निश्चिंते रहे मोह भरी हेमंते रिपुजे न मारे से काहीं आत्मसुखे तरे जेबे अलसे रहे रथे ताहांकु बेढ़ंती समस्ते असाध्य अश्व जेते रथे सारथी विमान सहिते दुर्गम मार्गे रथ न्यन्ति शत्रुंक मध्ये प्रवेशन्ति से शत्रुगणे बळे करी अश्व सारथी रथ धरी संसार कूप अंधकारे खेपन्ति मृत्यु भय घोरे प्रवृत्ति निवृत्ति ए कर्म संसारे वैदिक धर्म प्रवृत्ति पथे संचरन्ति निवृत्ते अमृत भुंजन्ति जे द्रव्यमय यज्ञ काम आवर अग्निहोत्र नाम पूर्णिमा अमावास्यादि पशुजे चातुर्मास्या विधि कूप प्रसाद उपवन ए आदि इष्टापूर्ति कर्म हुत प्रहुत आदि जेते प्रवृत्ति पथ कर्म एते सूक्ष्म द्रव्य विपाकमय धूमर जनि अपक्षय दक्षिणायने सोमबुध दरस औषधि विरुद्ध जे अन्न रेतरु संभव ए पितृजान पुनर्भव ए अनुरूपे एके एके भवे भ्रमन्ति जीवलोके प्रवृत्ति मार्ग ए प्रमाण एवे हो धर्म सुत सुण देवंक रात्र ए बोलाई सुण दिवस एवे कही संभवु मरण पर्यन्ते द्विज संस्कार वेद मते से द्विज जेबे ज्ञानी होए यज्ञ करई निज देहे इंद्री बंधन अर्थे कल्पे होम करई ज्ञान दीपे मने करिब इंद्रिलीन वचने सहरिब मन वचन स्वरे लीन करी स्वरकु ओंकार सहरी ओंकार बिंदु ना दे देई बिंदुकु प्राण संगे थोई ज्ञानीर एमंत लक्षण जे पथे जीव ताहा सुण अग्नि आदित्य प्रातः काल पूर्णिमा पक्ष जे शुक्ल ए ब्रह्म मार्ग अनुपम उत्तरायण एहा नाम विश्व तैजस प्राज्ञलय तुरीयातीते आत्ममय ए देव जान पथ चिंती
ଏ ମାର୍ଗେ ଭବେ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପଶାନ୍ତ ଜନେ ନିତ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନରଲୋକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃ ଦେବଯାନ ପଥେ ଯେ ଜନେ ଜାନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଯେ ଆଦି ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟାପିଛି ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ଅପର ଯାହା ଦେହେ ଯେ ଅବା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ହୋଏ। ବଚନ ବାଚ୍ୟତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖଇ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାଏ। ବସ୍ତୁ ନୁହଁ କଦାଚିତେ ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। କର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ତାର ପଥ ଏ ଭାବ ନିଗମେ ସମ୍ମତ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ବନ ସମୂହେ ଲତା ଯେହ୍ନେ ଜାଣିଲେ କର୍ମ ଅନୁମାନେ। ବିଚାରେ ବହେ ଏକ ମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାଦି ଅନ୍ତ ଯେ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ ଯେ ରୂପେ ଏ ବିଧି ନିଷେଧେ। ଯେ କ୍ରିୟା ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ମୁନି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଯେହ୍ନେ ନ ଲାଗେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦେଖଇ ପଟତନ୍ତୁ ମତେ। ଦେହରେ ଅବସ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଏ ଭାବା ଦ୍ୱୈତ କହି ନୃପ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷয়ে ସମର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରେ ଭଲେ। ଏହାର ନାମ କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମେ ଏହା ଦେଖି ଏହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ ଲେଖି। ଯେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଯାହା ସକାଶୁ ଯେଉଁଠାରେ। ଯାହାର ଯେ ନିଷେଧ ଥିବ ବିନା ଆପଦେ ନ କରିବ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କରେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଦେଖତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜ୍ୟ ବିହୁନେ ବନବାସେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ନାନା ଦେଶେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ତୁ ନିସ୍ତରୀ। ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷି ମହାଜାଗ। ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମି ଥାଇ। ପୂର୍ବକଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବରହଣ। ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ରହି। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କିଛି ଦିନ। ଏକ ଦିବସେ ଦେବଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପବନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନ ରସେ ରସି। ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ଅଣାଇଲେ ମୁଇଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ। ଯୁବତୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ।
ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶିତାଙ୍କ କନ୍ଧେ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତ୍ତେ ଦେବ ହେଳନ କର୍ମ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି ବୋଇଲେ ମୋତେ କୋପ ବହି ଯାବେ गे ଶୂଦ୍ର ହୁଅ ତୁହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବ୍ରହ୍ମା କୋଳେ ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିଲି ଯଥା ବେଦ କର୍ମ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଧର୍ମେ ଗୃହେ ଥାଇ ତରେ ତୁ ନର ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଯେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ ତୋହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନିଜନ କୈବଲ୍ୟ ସୁଖ ଯେ ଭକତି ପରମ ସୁଖଦତା ସ୍ଥିତି ସେ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ଯାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଶମେ ନିର୍ବାଣ ଲଭେ ଯାର ନାମେ ଶାଶ୍ୱତ ଜନଙ୍କର ପତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭଗତି ଶୁଣ ତୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କର ଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତେ ବେଦ ଋଷି ବାକ୍ये पंच पांडव एके एके कृष्ण चरणे पूजा कले नारद पादे प्रणमिले नारद उठिण तक्षणे नमिले श्रीकृष्ण चरणे से कृष्ण आज्ञा घेनि शिरे तक्षणे अंतर्ध्यान हेले एमंते दक्ष कन्या गर्भे जेते पूजिले दानवे देव नारद आदि जेते पूर्वे मु कही अछि तोते एबे कहिली तोते भावे से जही देवता दानवे सर्व कहिली तो अग्रते शुण सुजन एक चित्ते हरिचरित भागवत नृसिंह चरित अमृत सप्तम स्कंदे भागवत सुपुण्य प्रह्लाद चरित हरि हरि बोल जे एहा श्रुति पथे शुणे मन वचने परिमाणे नुहंती माया रे मोहित भणई दास जगन्नाथ शुणी संसारु तर प्राणी सुजन हिते मुहि भणी संसार
सुख दुखे थाई मूढ़ तरिबे एहा गाई भावे संसार सुख दुखे थाई भावे मूढ़ तरिबे एहा गाई। हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णये नाम पंचदश अध्याय सप्तमस्कन्ध समाप्त। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः यदि शुद्धम् अशुद्धवा मम दोष न विद्यते। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवैस्तवै वेदैर्साङ्गपदे क्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि।